वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो सारे पहले एक बार सतगुरु जी का जकारा ला दे जो पातशाह ने दिता है। बोले सो निहाल। अज असी आ खेत की मिट्टी लैके आए हैं जी इत्थे और सारे इस मिट्टी की सौं खावांगे। साडे मानयोग बापू जी जिन्हां नूं तुसीं सारे जानदे हो, सरदार संतोख सिंह जी, तुहानूं सारिआं नूं पता होऊगा। बापू जी नूं जदों पहले दिन आए सी गोली लगी सीगी। बापू जी एक बार फतेह बुला के मिट्टी की सौं चुकाओ जी सारिआं नूं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, धरती मेरी माँ है। सारे मगर बोलो, मिट्टी मेरी पहचान है। धरती मेरी माँ है, मिट्टी मेरी पहचान है। मिट्टी मेरी पहचान है। मेरे खेत दी मिट्टी, मेरे खेत दी मिट्टी। धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है। मिट्टी मेरी पहचान है। मिट्टी मेरी पहचान है। मेरे खेत दी मिट्टी, मेरे खेत दी मिट्टी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀ ਆ? ਮੋਦੀ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ। धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, मिट्टी मेरी पहचान है, मिट्टी मेरी पहचान है। ਅਸੀਂ सारे ने इसी तरह बोलना। मैं सौं खांदा हाँ, मैं सौं खांदा हाँ, मैं अपनी मिट्टी दी सौं खांदा हाँ, मैं अपनी मिट्टी दी सौं खांदा हाँ कि ਜਦੋਂ तक आ तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, नहीं हो जाते, मैं वापस नहीं जावांगा। मैं वापस नहीं जावांगा। सिर्फ उसे सूरत विच वापस जावांगा, वापस जावांगा जे कोई बहुत जरूर कम होवेगा, बहुत जरूरी काम होवेगा। वो सूरत विच भी सूरत विच भी जल्दी तो जल्दी वापस आवांगा। जल्दी तो जल्दी वापस आवांगा और सबनू ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਕਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਫਰੇ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਭਰਿਆ ਕਾਲ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दिन 7 फरवरी इस समय मौजूद असी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ देख रहे हो तुसी बिल्कुल स्टेज के सामने आ। तो जो मीडिया द्वारा खबर फैलाई जाती है कि इतने लोग जो है पहलों नालों बहुत घट हो गए। आओ करते हैं गलबात। अज एक नवा असी इत्थे प्रोग्राम शुरू किया है। असी मिट्टी की सौं खाधी है कि असी अपने पिंड वापस नहीं जावांगे। जे कोई बहुत जरूरी काम होया तां ही असी वापस जावांगे। आओ साडे नाल एक बुजुर्ग मौजूद ने, इन्हां नाल असी
ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? एक्चुअली मैं आया यहाँ जमशेदपुर झारखंड तो, ठीक है सर। and Jharkhand was formed in 2000. Previously it was Bihar. Okay. And this is my second visit here. Actually मैं अंग्रेजी च इसलिए बोल रहा हूँ, speaking English because these people say that we are not educated. Yeah, we cannot speak English. But I want to say that English can be spoken, can be taught to our children, you know. These are not the barriers. Actually साडी माँ बोली जड़ी है कि वो पंजाबी है. Okay, we should let our children speak in Punjabi at home, but you can learn English, you can learn Spanish, you can learn French. There are no barriers. And English is spoken worldwide because it's an international language, you know. And they say that you cannot wear good clothes, you know, you cannot speak in English. And if we speak English, they say that you're not farmers. Actually, I'm not a farmer actually, but this is our fight. Anybody who is associated with land, anybody who is associated with the food, actually he should come up to this level, he should come up to this protest, you know. Actually I was here in the month of December also. I actually came to visit, you know, see what's going on, you know, and I learned many things about this farmers protest, you know. And after the 26th issue event, you know, I came to know that people are going away. So I was very much, you know, anxiety I had, you know. I wanted to come back. I wanted to see actually what is happening after 26, and I see that people are coming back, like, you know, they are coming in numbers, you know. Nobody has gone away. The strength of the people, the strength of the public here in the Singhu border has immensely grown. We came here from Jharkhand, you know. Actually we are a people group of 70 members plus, and yeah, we are 70 plus, you know. And this initiative was taken by our Mango Gurdwara president, Mr. Bhagwan Singh, you know. And we had rallies in Jamshedpur also. We had the tractor rally, and the Bandh was called on the 8th, you know. We all participated, and the Bandh was a huge success in the in the northern part of, you know, in Jamshedpur, you know, in Jharkhand, you know. And I actually came to see what's going on here after the 26th. And just one thing, like I would like to ask you, like, what do you say about this oath, like what you have taken till now? Thing, you know, actually everybody should take the oath. Actually we are associated with land, and this is our motherland. We don't call it a fatherland. It's the motherland because everything is grown from this soil, you know. It's like a mother. It's like a female gendership, you know. So we respect this oath, you know. And I also have taken this oath, and everybody should take this oath. Actually, this is our motherland. Thank you sir, thank you very much, thank you very much. ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬਾਈਟ ਲਈਏ ਨਾ।